बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो पाकिस्तान। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का मौजू है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का OIC कौंसिल के 48वें इजलास से खिताब, उर्दू उर्दू ट्रांसलेट में। तो इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया दोस्तों। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर का आगाज़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से किया और कहा, आज मैं अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर होने वाली एक तारीख़ी करारदाद की वजह से OIC के अपने अरकान को ख़ुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिसमें 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जंग के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान हुआ। लेकिन मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि क्यों 15 मार्च का दिन ही क्यों। दरअसल 15 मार्च का दिन था जब एक बंदूक बरदार न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में घुस गया और 50 अफराद को गोली मार कर हलाक कर दिया। इसने इन्हें गोलियां क्यों मारी? क्योंकि इसे लगता था कि तमाम मुसलमान दहशतगर्द हैं। ये इस्लामोफोबिया कहाँ परवान चढ़ा और इसे परवान चढ़ने दिया गया। 9/11 के बाद क्या हुआ? बदकिस्मती से इस्लामी दहशतगर्दी की ये दास्तान इस्लामी बुनियाद परस्ती इस बयानिया पर नज़र नहीं रखी गई। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर ख़ारजा, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में एक बैनुल अक़वामी खिलाड़ी की हैसियत से पूरी दुनिया के दौरे में गुजारा है और मैं मगरबी तहज़ीब को शायद ज़्यादातर लोगों से बेहतर जानता हूँ। मैं वहाँ यूनिवर्सिटी गया और फिर अपना आधा साल इंग्लैंड में गर्मियों में खेल कूद में गुजारा। मैंने देखा कि 9/11 के बाद ये इस्लामोफोबिया बढ़ता चला गया और वजह ये थी कि मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि हम मुस्लिम ममालिक ने कुछ नहीं किया इस गलत बयानिया को चेक करने के लिए। किसी भी मज़हब का दहशतगर्दी से कोई तल्लुक़ कैसे हो सकता है? इस्लाम को दहशतगर्दी से कैसे तशबीह दी जा सकती है? और एक बार ऐसा होता है, मगरबी ममालिक में गली का आम आदमी कैसे फ़र्क करेगा एक इत्तदाल पसंद मुसलमान और एक बुनियाद परस्त मुसलमान के दरमियान? वो कैसे फ़र्क कर सकता है? इसलिए कि ये शख्स मस्जिद में दाखिल होता है और सबको गोली मार देता है, हर उस शख्स को जिसे वो मार सकता है। बदकिस्मती से मुस्लिम ममालिक के सरबराह खान को इस पर मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय बहुत से सरबराह खाने ममलिकत ये कहते रहे कि हम इत्तदाल पसंद हैं। जिस लम्हे आप कहते हैं कि आप एक इत्तदाल पसंद मुसलमान हैं, आप खुद ब खुद कहते हैं कि इस्लाम की तश्कील इंतखा पसंद इस्लाम भी है। 9/11 के बाद इस वक्त मुस्लिम सरबराह ममलिकत ने रोशन ख्याल इत्तदाल पसंद इस्लाम के नाम से एक जुमला तश्कील दिया। मैं अंग्रेज़ी सबसे बेहतर समझता हूँ। मैं अभी तक नहीं जान सका कि इसका क्या मतलब है। रोशन ख्याल, इत्तदाल पसंदी इन लोगों को खुश करने के लिए एक इस्तिलाह थी जो दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ रहे थे, और बदकिस्मती से इसके नतीजे में ये तासर पैदा हुआ कि इस्लाम की मुख्तलिफ किस्में हैं। कुछ बुनियाद परस्त इस्लाम है, कुछ इत्तदाल पसंद है, कुछ लिबरल इस्लाम है। लेकिन हकीकत ये है कि इस्लाम सिर्फ एक है, वो इस्लाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। इसके अलावा कोई दूसरा इस्लाम नहीं है। हर इंसानी बरादरी में आपके चाहने वाले होते हैं। न्यूजीलैंड में मस्जिद में दाखिल होने वाला शख्स वाज़िया तौर पर आम आदमी नहीं था, लेकिन किसी दूसरी इंसानी बरादरी को इसके मज़हब के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया? 1.5 अरब लोगों को इन अल्फाज इंतखा पसंदी, दहशतगर्दी के साथ क्यों जोड़ा गया? लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें हमेशा खुद पर तनकीद करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह आप बेहतर होते हैं। जब तक आप अपनी गलतियों का तज्ज़िया नहीं करेंगे, आप खुद को बेहतर नहीं कर सकते। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने इस बयानिया को चैलेंज नहीं किया
اور اندازہ لگائیں کہ کس کو نقصان ہوا۔ مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو وہ تکلیفیں اٹھاتے رہے، کیونکہ کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا، کسی مسلمان کے ذریعہ کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ، فوراً ہی اس کا مطلب ہوتا کہ ہر مسلمان داغدار ہو گیا۔ جب 9/11 ہوا، مجھے اب بھی یاد ہے کہ لوگ پاکستان میں بھی خوف زدہ تھے، جب اس میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا۔ ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ کچھ انتہا پسندوں کے جنونی عمل کے لیے پوری کمیونٹی کیسے ذمہ دار ہو سکتی ہے؟ لہٰذا غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بدترین دور تھا۔ پھر 1999 میں شیطانی آیات کے نام سے ایک کتاب سامنے آئی، ایک مسلمان کی طرف سے لکھی گئی، جو جانتا تھا کیونکہ وہ ایک مسلمان گھرانے سے آیا تھا تو مسلم دنیا میں مسلمانوں میں کیا رد عمل ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی یا ان کا مذاق اڑایا، لیکن 1999 کے بعد جو کچھ ہوا وہ بجائے اس کے کہ مسلم دنیا ایک بار پھر ایک فکری بیانیہ لے کر آتی جو انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا کہ ہم ایسا کیوں محسوس کر رہے ہیں، جب ہمارے نبی پاک کی تضحیق کی جاتی ہے تو ہمیں اتنا دکھ کیوں ہوتا ہے، ہمیں اتنا تکلیف کیوں دیتا ہے۔ مغربی معاشروں میں رہتے ہوئے اور جانتے ہوئے میں جانتا تھا کہ وہ کیوں نہیں سمجھ پائے، کیونکہ وہ مذہب کے ساتھ ہماری طرح منسلک نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ وابستگی ان کی نہیں جس طرح ہماری، جیسا کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں، سلیمان رشدی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں کیوں دی گئیں۔ چنانچہ وہ یہ سوچتے رہے کہ مسلمان آزادی اظہار کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے مسلمان دنیا عدم برداشت کا شکار ہے، یہ آزادی اظہار کی اجازت نہیں دیتا، وہ ہمارے مذہب کو بدنام کرنے میں کامیاب رہے، اور پھر بھی مسلم دنیا کی طرف سے کوئی مربوط رد عمل سامنے نہیں آیا، اور اسی وجہ سے ہم ہر چند سالوں میں چکر میں پڑ گئے، ہر چند سال بعد کسی نہ کسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز کارٹون بنتے اور ان کی توہین کرنے والی کوئی بات ہوتی، ہم جواب دیتے، انتہا پسندوں کی کوئی کارروائی ہوتی، وہ جواب نہیں دیتے، لہٰذا یہ اسلاموفوبیا چکر مزید بگڑتا چلا گیا، اور مغربی معاشروں میں رہنے والے غریب مسلمان مصائب برداشت کرتے رہے۔ لہٰذا مجھے واقعی خوشی ہے کہ پہلی بار یہ تسلیم کیا گیا کہ اسلاموفوبیا ایک حقیقت ہے اور اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور اب سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ایک بیانیہ پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اس سے ہمیں اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے۔ شکریہ۔